dal pai swa lung lai na zona zia kamin isuan hen tu hia soi zolin na zirtir te ne nan chuaka kidron lui ruang antana chuta huana chuala zirtir te ne nan tu ta isua chua zirtir te ne chuta chuan an le kom to awangin aman tir tu juda chuan jumin pun chua hia chuti chuan juda chuan sipai ko ne withiam dal te le farisai te ne la on ve te ne na koya hòn và tên mấy chiếc tên phiền tên cái in chú ta chúa ăn lâu cả là ý xuân chúa thiếu khen tu sông chúa phiền in bắt này ăn nghe là nghe in sông thì ăn đi chúa ăn nghe là Nazareth Isua ăn thì ý xuân ăn nghe là cái mà hi cái này thì aman tiền tu sudah có chú ăn gì mà ăn đi isuan ke ma hikani ani vele an hum tola leya an loma ani chuan an nena tunge in zon ti in azo ke an ni chuan Nazareth Isua an ti isuan ke ma hi kani ti ka fil chewa don nang nen ke mi zo ani chon he mi te hi ka ti ro ati thu soi mangin kay bibe pakat ma kablo ati kha khenan Simon Peteran khandai le chu koya withiam dal ber boy asata abeng ding lam asata sata boy ding chu malka ani isuan Peteran nena khandai kha apaya khu ro pain ke mi pe no ke ka in no bangem ni ati chuti chuan sipai ko ne an ho thu lal ber ne judami veng ho te ne chuan isua an mana an kuara anan he na an kuai na sepera ani chu bi kuma puithiam lal ber kaya fa pizon ani kai fa chu mi zong ai mi pakhat thi atra tia juda de ro puitu kha ani Simon Peter le azir dam pakhat chuan isua chuan suya chu zirtir chu puithiam lal ber ber pia ani puithiam lal ber in kwa chu patlaya isua ruan chuan anu ve Peter ero chu mo na kha bula ading ne na chu ti chuan zirtir dam puithiam lal ber ber pia ke chua pa chua ka kong kha ve tu me chia abia Peter akwai du ta me chia chuan Peter ne na Nampo hemi zirti pesinga telve hi ni lomo ati ani chuan kanilo ati boy tele ven tu te chu ta chuan an ding roma avo vangin me hol in me an chema aluman aya Peter kwan ne na atela ding chu in me lu ai ve tin puithiam dal ber chuan isua chuan zirtir te chung chang le thu zirtir chung chang thu azoda isua nan ne na Kovel fiata alangin tu ka soi trin kha synagogue le temple zuda song om khom na te chuan ka zirti trin eng maru kin tu ka soi lo enga tinge ke mi zo an de na ka thu soi chu ka thu fre tu zo ro an nin ka thu soi chu an thria long ati chu soi so chuan atia na ding ven tu sipai pakhatin isua benga hi puithiam lal ber changa turem ni ati isua na bena thudik lo soi ka ni chuan ka dik lo na u hria ti ro lima sela thudik ka soi puin enga nge ni ben ki in achanga tin ana chuan kuar chungin puithiam dal ber kai fa bena atira Simon Peteran dingin meilum aya Nampo azirtir singa telve ni lomo anti ani chu kanilo ti in na kha puithiam dal ber boy pakhat Peteran ben sa kha alai chi chuan ane na kuara kha kanilo chem ni ati
ti chuan Peter a phale a ar khon ta pala tin Isua chu ai fai na kam chuan pilata ina an huaya zin tak ani a ani zong inti ko do na fa ka len pu cho ani ti na turin ram op tu ro re na ina chuan an lu pe la wani tin pilata chu a pa chu ka Hemi cuma hian hian thu enge inne. ati a ani chuan an ne na Hemi hi misua sila ine na kan shoi lofang. anti a pilata chuan an ne na Namin shoi kunangin indangin at murero. ati a Judah chuan an ne na Kantaan tumak di lung mathiang lo. anti a chu Isuan eng anga chu tu ne ani asoi na tu alo khen na tu ri na ni chu ti chuan pilata chu ai na anu le a Isua ova an ne na Juda telal iniem. ati a Isuan hei hi nang ma rin buak suak ka isoi nge midang in an rin se ka chung chang thu hi ati a pilatan Kei Juda kaniem ni. Namma chitele pithiam lalten kanina kanon shoi chani. Til enge iti. ati a Isuan Kalaram chu he khobe lami hi ani lo Kalaram chu he khobe lami hi ni sela ka thui shwai te nan pe yang juda ten ne na pe ka tong ta nan nima sela kalaram zong hetami hi ani lo ati a tin pilatan an ne na Su lal inielo. ati a Isuan lal kani thu chu isoyalom thuda creative hi ka pian chan le khobe la local chan ani tu po thu ta ka on piang in ka tu an ngai ka thi ati a pilatan an ne na Tutak su enge ni. ati a het wa soi so in Judah te ne na a chuak le an ne na Ama thiam lo chantin tu eng ma kam lo. Nima sila kalmen puta ka chua sak tu chu da in nei. Tu di chuan Juda telal hi chua sak chu la indue. ati a an ni chu an ava Hemi hi ni sukset barba kha ni zo se. anti a baraba chu siwam hangani chu di chuan pilatan Isua toya a huak tira sipai ke chuan lim kuman piara an tira kuan sendu an sintir koka akia an lo kala Sibai Juda telal. anti a mai an bena pilata chu a chua ke a an nela NTU eng ma aswana kamlo di shit na inne na koran shoi chu hi. ati a Isua chu lim ku le kuan sendu chu sin chungin alo chua ka pilata nan nela NTU mission hi. ati a withiam lam ta le vek tu te chua ta ma an huin am ava Kem betro. anti a pilata nan nela Namin kalpui mula kem betro. Ke zungin eng ma aswana musilo. ati a Judah te chuan a nela Kanda tong khatong chumida chuan pathian fapa a ai siam wangin athi turani. anti a pilatan chu thua hiat chuan a lau le suala a ina alu le a Isuan nela Khoil ma mi nge ni. ti in Isua soda nima sela Isuan chang lo pilatan nela Nangin ke ni bi du lo vai mo. Chua thei che kaniya kem bet thei che kani bok ti ishal famni. ati a Isuan chung lama chunga pe gi ni lo chuan ka chunga hian ti thei re ni lo bang chu bang ni kuta mi dan tu khan swal aphur na sa zo aphur zwal ani ati a chuta kam chuan pilata chuan ama chu chua tuma nima sela Judah tian ava Hemi hi chuanin kaisar shia ni lawang tu po dala in sim pian kaisar do kan ni. anti a tin piltan chu thu chu hiat in Isua chu koi chu ka a ming lungren te prai ko le wa chuan ka batha anti chu mi huna chuan ro re na thu pa a thu a
chú mini chú cả hệ cụ in vinh ni anh đi chun lai về là đi anh đi chuan chú đã tìm về na en te u in lal hi ati anh đi chuan ava ti boral ro khen bet ro anh đi pidatan anh về na in lal hi ke ka khen bet am mo ati quý thiam lan tên ka sa lo chu lal dang ben nei lo anh đi chú đi chuan pidatan anh đi chú khen về tu rin anh về na hạt ta chú đi chuan Isu chuan huai ta anh đi chuan ama thos ne kuin lulu hun anh đi Hebrai chunga rồi có tha anh đi chú panin akal ta chú ta chuan midang pani ne asir tu ka pakhat ve ve alaya Isu sa in an khen ve ta tin tilatan lekha asia tira cross ata tira Nazareth Isu sta telal ti in Isu an cross an khen ve na hun chu có quỷ kia anh em rai trong te rom trong te bên trong te in gì anh em phá đi chúng ta cái gì cái tấm cái tin hệ cái gì cái anh chia ra chứ thì chuan chúng ta không quỷ thiam lắm cái chuan vì nó tập đề là juda telal ti in siak su emi hian juda telal kani ati ti in siak ro anh chị vì nó tập ka siak so to ati tin si pai ten Isu chuan khen ve so chuan asil pen te la helli an siama si pai ten hel khatin an sang thema akoran la pa kor chu thui lo kurani mo ta apumin ta hekani chu wangin an ni chuan ti po thler sungu tu ta ber tu ne chung hol so kangu anin ti pathian le khatu kasil pen ke ni sema kapora kan chuman hora ti athen na turin hei hi alo komani chu thil chu si pai ten an ti ani chu ti lai chuan Isu cross tiang anu lai so mari propan pui le mari ma tali ni an dinga ini suan anu le zir ti ra mai kha kianga ding abu anu na Media ente ikabahi ati zirtir ke hena chuan ente iluhi ati chu mi hunatan chuan chu zirtir chuan amalina ani chu waita chu mi huma chuan Isu hilen kim tuna len ani to tia pathian le khatu kha khenna tatuya hale ati chu ta chuan ben pakhat wain thura khat an hunga chu ti chuan span pakhat chu wain thura chia khatin huso tianga an tara ahui anan khena Isuan wain thur aten nu chuan ben suwa anita ati chu ta anu puna atharau athaka in was like the ani juta ho chuan sabat ni an buang te khosa on chu an loka chu sabat ni chu ni rong pian isia chu ti chuan mi la tan te na mi an khen be te ke ti an buang te lak son an di la in si pai te chuan lo kala amarwa la khos an khen be mi ton tir le mi dang pakhat chu an ke te ti pia ka lima sela Isu kia na ando kala akito renti alfia ake kia ni pia ke ba lima sela sapai ke singa pakatin ama ka feina chuna ti chuan sende mi achua ka pala amu tu chuan akhia pui to athu pui adikani asoi dikti ai fia
nang ni po in rin na turin pathian le khatu aru pakhat ma ti ani la bang ti pathian na turin heng thil hi ala unta tin pathian le khatu dangin an mi chu na chu an la elam ati boka heng thil te hi ani nuwa chuan Josepha ari ma thai komi Iswa zetin pakhat ma se zuta ko ala ka fala abu ko om chuan Iswa ron chula alna pilatan de adila pilatan aphala chuti chuan alo kala arwang chuan asumta amma a Iswa de la lo kalto Nikodema ko alo kalbe de a murale pero rin tui in oksa bugsale aron kena Iswa wang chu an la a Juda de ikunda nangin tilrim pite ne chuan tuan sai si ne nan tuama an ken de ka huna chuan tuan pakata oma tuan a chuan tu ma la sa mai lo la than tharo pakhat a om Juda de ikwa sai ni ani a ba ne khan chu an kian lo ani a ba ni Chuta chuan Iswa chu am zakta Lalpa Iswa to chansin ani Lalpa Iswa Krista Masulit ne se Voi diam kum sang ni don kalta khan Lalpa Iswa Kristan Kalvaria nang le ke khovel fingte chandam nan atisen farpo perthinin atan ani nun nata chuan tisen dia poi moa kan sumba laina nam doina atama doctor ten tisen atomo e anti chuan kan thebat pada tisen mil poi apetur te kan zonga amil poi kan ku chuan kan pe wat thim ani kan pe wat lo chuan ha tisen mamo khan adon wat lo chuan anun na achan a he wa min kan han mo thin ani tulahian shidar ve COVID-19 oma khovel kuma hian noi som panga doni hen at na free hi an kai wa mi noi chuang deu thoin an thi pui to ani he free kai kan hau adan kan hau kan in khu franga lockdown kan mang me kan ya he free aya na om ate kera trama dian perthei na an kai to oma chu swal ania chu swal ma chu thi na ani khoben rin zong te hi he swal free na aman thi mai tu vek kan i line adam doi om chun chu Iswa Krista tisen ni ani he tisen ina tira ti thei sia hi alim tha kan pon kan thega tutum huya khani pera lo tisen ko kapia an ta kalten ko jan khan patian ngel in aron fan khan pera tisen kung kabiyan ta te khachokal te na ai bu tami bera kisen ta te lo chu anchunga ina atheng ani chu alim tha mai ani bera dikta chu pathian bera lo Iswa Krista ani na bera lo kisen la yan Iswa Krista kisen yan satakin na in taksa le tharawa chandam na
sen thia chu chan dam na kan chan thina chuan Isu Kristan Calvaria athi sen be ani ani le engtin nge he thi sen hi kan don engtin nge he thi sen hi chen sia na na ta di kan di chuan in kong frang in kan dong thega kan soi lek seng lo wanga poi khat lek pakanda chuan in kan sual te kan in sira in repleta sacrament kan kal hianin Krista ti sinasara so kan sual te sen alar ma ni se vor angin pathian jon din ngai dama kan sual te atle vai ani eng wage kan ni Krista ti sinasara Krista ti sen ni dam boy cha kan ei tu le in tu ta kan ni na kan ei kan in hian kan tharawa Krista ti sen in min chin sila ani Israel fate in kong har bianga beram lo ti sen atan khan kan le ya hian Krista ti sen kan le chu kan taksa chu pathian temple ani a chu temple kong kha an chu alo ni ta a chu kong kha chu Krista ti sena chin sia ani to a swal te min kal le nin chatwan nun na kan chak thei to don ani he ti sen ro pui tak le no tak hi khovel ta nuam chwa ani a ki ma ni me ni lo he ti sen tu shelo tu te ko hi he ti sen den han fai la he ti sen hian pathian sa mai na an chan thi na voi nia kan chung kan kham kha ko hianin I thena ko Hey ko ve chandam tuan ken ve da ting prosani Hey ko ve chandam tuan ken ve da ting prosani Hey ko ve chandam tuan ken ve da ting prosani Isuan ken mena ting cross hi chibai buk ila min mangai na te athisen kan dana achwa na te a lo u soin chibai thilum ta tin pu ka pu